येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेखपळेचे हेडलाइन्स। फोंड्या जीईसी कॉलेजी ड्रायव्हराचो गाडयेवयलो ताबो सुटिल्ल्यान दिलो वंटीक नेटान धपको। ह्या अपघातात ड्रायव्हर जालो जखमी, जाल्यार गाडयेचे जाला बरेच लुकसाण। फातोड्डा शेतांनी रिगला सिवरेजीचे बुरशे उदक, शेतकारांक जालेत दुयेसां। शेतांय पिड्ड्यार जाल्ल्यान शेतकारांनी उक्तायला हुस्को। सांकवाळच्या एका स्कुलाक ईमेला वरवीं बॉम्बाची सकाळी धमकी मेळिल्ल्यान जाली बरीच धांवपळ। गोंयांत ह्या घडणुकांनी वाड जायत आशिल्ल्यान लोकां मदीं निर्माण जाला हुस्को। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। फोंड्या जीईसी कॉलेजी ड्रायव्हराचो गाडयेवयलो ताबो सुटिल्ल्यान कॉलेजीच्या वंटीक नेटान धपको बसलो। ह्या घडणुकेंत ड्रायव्हर जखमी जाला, जाल्यार गाडयेचे बरेच लुकसाण जाला। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। जीईसी कॉलेजीस आसात आनी तुमी पळयतात म्हजे फाटल्यान एक एक्सिडेंट जाल्लो आसा। हो एक्सिडेंट कार एक्सिडेंट जाल्लो आसा। तो कंट्रोल गेलो आनी ते काराचो अशें म्हणटात। ताचें नांव आसा पार्थ गांवकर। हाका सद्याक आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत जे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फोंड्या आहा थंय तो सद्याक एडमीट केल्लो आसा। बरी डॅमेज जाल्ली आसा पळोवपाक गेल्यार। फुडल्यान ताची सारकी काबार जाल्ली आसा, गाडी आख्खी काबार जाल्ली आसा। पळया हा कित्याक लागून एक्सिडेंट जालो अजून कळूंक। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगावकर आणि भक्तीपय बाळगी। गोंय सरकारान शेतकारां खातीर अमृतकाळ पॉलिश्यो चालीक लायल्यात, फकत कागदांचेर आनी भाशणांनी अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना। आता शेतकारांक संजीवनी दिवपी अमृतकाळ केन्ना येतलो खबर ना, पण सद्याक तरी गोंयच्या शेतकाराच्या वाट्याक मरणकाळ आयला खरो। फातोड्डा शेतांनी सिवरेजीचे बुरशे उदक रिगिल्ल्यान शेतकारांक बरेच त्रास सोंसचे पडटा। शेतकारांक कातीचे रोग जातात। शेताय पेड्ड्यार जाल्ल्यान आता ही परंपरा खरेच फुडें वतली काय ह्या परंपरेक हांगाच फुल स्टॉप पडटलो, हे आता सरकाराचेर आसा। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आणि आता रोवून फायदा नाही। ह्या 8 टाइम जाता आणि त्यांची नानो ते आता पेढे झाला। मी ते म्हणताय स्वच्छ भारत, हेम भारत, हे कसो भारत आता हो स्वच्छ भारत हो वास इन कोण होटरे हा ताका यो आणि सोय मुसान इन हॉस्पिटल बगल्या, हायस्कूल बगल्या हो वास घेन आमी क्लास मध्ये भुरग्यांचे। आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट म्हणटा की आम्ही शेतकारांक सगळे फॅसिलिटीज जी आसा ही दितात आणि शेतकार शेत रोयता म्हणटा, पण शेतकारांक किती मेळटा किती मेळना या शेतकारांक आम्ही विचारया। आम्ही एक सांगता, आज आम्ही आसात ते फातोड्डा आसात आणि फातोड्डा शेतकार सद्याक सिवरेज जास्ती खातात। या सिवरेजी खातीर तांकां शेत रोवपाक सुद्दां मेळना। लोकांनी हांगा काम स्टार्ट केले कडेन आसा शेतान, कित्याक आतांचो सिजन हो, पण तांकां शेत रोवपा वाट्याची सिवरेज रोयतात आणि सिवरेज कशी तयार करतात तेही दाखयतात। आज जे सिवरेज डिपार्टमेंटान आख्खी सिवरेज जी आसा ही शेतान सोडली आसा आणि ह्या सिवरेज सोडले कारणान हांकां जाय त्यो डिसीजीस ज्यो आसात ह्यो शेतकारांक जावपाक लागल्यात आणि त्याच बरोबर हांकां शेत रोवपाक मेळनात। आता सिवरेजी जर शेतां गेली तर शेत रोवप कशें, हो एक प्रश्न निर्माण जाल्ले कडेन आनी वयल्यान सरकार म्हणटा की आमी फार्मर्सांक जाय ते दितात, जाय त्या फार्मर्सांक करचें म्हणून। फार्मर्सांनी जाय ते करचे, जाय ते तुम्ही दिता म्हणटा, प्रत्येक फार्मर्सा फुडें काय पावना। ह्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जी आसा हेणे एक दखल घेवची आणि जितली शेतांक जी सिवरेज सोडले कडेन आसा फातोड्डा एरिये भितर ही तुम्ही पळोवची आणि एक इन्स्पेक्शन करचे, एक रिपोर्ट तयार करचो आणि तो सरकाराक दिवचो। आणि जितली शेत पिड्ड्यार जाल्यात, जितली शेतकार बर्ना जावन आसात तांकां कॉम्पेन्सेशन दिवचे म्हणून मागतात। ना जाल्यार ही जी शेतां आसात ही कोण रोवपा ना। आम्ही जायत उपक्रम केले शेत रोवपाचे, जाल्यार तेजो फायदो काय जावपा ना जोपर्यंत मडगांवची ही जी सिवरेज आसा ही बंद करना
तो पर्यंत हांगा शेतकारांक रिलीफ फंडचे मेळपाना. शेतां गोंयची शेतां पेटली आज सुराले सुरालेची शेतां ते सगळें सांगता गोंयची शेतां हे बरी पेडी जातली आनी जातली शुवर जातली हे गोंय आनी सक्सेस जावपाना आख्या गोंयांत. आनी वयलो मिनिस्टर कितें म्हणटा जाण तूं CM सांगता जे शिवरची लायनीन कनेक्शन तुमी घेवपा जाय कितें जाला म्हणून आमी पयलीं शिवरची आमगे टॉयलेट आहा कितें आहा सगळें आहा सेफ्टी टँक आहा बरें हे आख्या गोंयां मरी. तुम्ही हांगा शेत रोयता पण रोयताले तुम्ही रोयताले न्ही मागीर आतां कितें रोयता आमच्या सायडीन मुगेल ते सायडीन जायता विजयागे मुगले हांवें विजयागे मुगले ते दोन मामाची शेतां हाय पण सगळी सेवरेजीचे उदक हे आता सगळे पळ गेले न्ही वेगळ्या शेतां उदक पावता बऱ्यो शेतां सारकी भुरगेपणा आसा आमी माहीत पायचो वांगडा शेतान काम करून आतां शिवरची लायनी उदक येयली न्ही आतां आमी इतले वर्सां शेत रोयताले कळ्ळें तुका तेदो हे भाशेन उदक येयनासलें शेतां आतां हे आख्या गोंया मरे आनी खंय सक्सेस जावपाना आतां सुरालेचे आमी तेणी आतां लायन गेल्या पूण देखून अशें जाता तेजे आमी स्टार्टींग केल्या हेज्या पयलीं फादर क्रिस्मस आसतना हांव गेलो भोंवतालो हें कळ्ळें तुका फादर क्रिस्मस मेलो जातलें आमी गोंयचे शेतकार एकवटायतात आमगे थोडे आतां 20 वर्सां सुमार जालीं सूट लायन येयल्या उदक सुटाय आनी थोडे आमगेले बांद नाय आनी गोरवां पिवपा म्हळ्यार देखून तें उदक आसना कळ्ळें तुका आमगे एक ठीक आसा कित्याक गेल्यार सायन्साचे वास येता उदकाचो वास अशें करून चलता हिंगा थोडे आतां विजयाच्या मुगल्यान शेतां हाय थिंगाय मुगलीं शेतां हाय कळ्ळें तुका थिंगाय रुपया मेळनाय आनी तेच मुगल्यान विजयागे शेतां आहा विजय आतां रोयताले ओपन तेगलें शेतां गोवा उदक आहा विजयालें शेतां आहा थिंगा पयलीं आनी विजयालें शिवेची उदक पडला हय थिंगाय शिवेची उदक पडला आतां उणें 20-30 शेतकार आहाय 30 जालाय अबावट 12 सुमार शेतकार आहाय ही आतां उदक पडलेलें ही आतां शेतां रोवपा जायनाय जायनाय आनी आतां रोयन आनी फायदो ना एक 8 टायम जालें तेजो आनी तें 3 घालो तें आतां पेडे जाला आमगे गव्हर्मेंटान डिमांड करता डिमांड म्हळ्यार गव्हर्मेंट डिमांड करता कॉम्पन्सेट करपाचें एक शेतकार जितलें शेत आसा तें चड म्हणना एक शेतकारा तें एक शेत रोयलें समज तूं तेजे आमकां बेनिफीट कितें फायदो कितें जाता जाण तूं एक 15,000 फायदो जाता आनी हेर म्हणटा आमी काम कोताय तेजे 15,000 फायदो जातालो आमकां तें शेत रोयल्यार आतां ते 15,000 गेले आमगेले चलो हे गव्हर्मेंटा एक ऑथॉरिटी दिसती पण आतां आमच्या इस्कॉल कॉमर्स जाल्या म्हयनो जालो ऑलमोस्ट अ मंथ आतां हांव सदां चोयताय ते म्हणटाय स्वच्छ भारत हे केसो भारत आतां हो स्वच्छ भारत हो वास हिंग कोण ऑटोरी आहा तेका यो आनी चोय म्हणून सांग हिंग हॉस्पिटल बगले आहा इस्कॉल बगले आहा हो वास घेवन आमी इस्कॉला वचपाचें भुरग्यांक घेवन आमी इस्कॉला ब्लेम कोण लाय आमी हिंग कोण हेका तेका ब्लेम कोताय कोण कॉन्ट्रॅक्टर हो इंजिनियर आहा तेका आतां म्हयनो जालो आनी दिसते पण आमी स्ट्रगल जाताय मॉर्निंग इस्कॉला गाडी भितर काडपा हांव हॉस्पिटलांतल्या भितर काडूं पडटा गाडी हो वास चोय आतां तुमी चोय वास कसो येता तो हालीं भुरगीं दुयेंत पडल्या तें म्हटल्यार तुमी कित्याक सांगों ना तुमी कोणें सांगों ना म्हटल्यार ते चलयतले सांगलो ना म्हणून मातशें चोय आमी डेली भुरग्यांक घेवन तो वास आमकां सोसूंक जायना. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आणि अरुण नाईक. सांकवाळच्या एका स्कुलाक इमेला वरवीं बॉम्बाची धमकी मेळ्ळी. शाळेकडल्यान फोन आयिल्ल्यान पुलिसांक धोक्याची म्हायती मेळ्ळी अशें म्हायती उपाध्यक्ष गुरुदास कदम हाणें दिली. BDDS पंगडान पुराय वाठाराची पळोवणी केल्ल्याचो उल्लेख DYSP कदम हाणें केलो. पूण राज्यांत फेक बॉम्ब धमक्यांनी वाड जायत आशिल्ल्यान गंभीर हुस्को निर्माण जाला. पळयात. सकाळी आमकां प्रिंसिपला कडेन आयलो की तांच्या स्कुलान माउंट लिटरा स्कुलान एक्सप्लोजीव कितें दवरला अशें म्हण तांकां एक मेल आयिल्ली. सो इमिजिएटली आमी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड बी आपयलो. स्टुडंट्स आहा बी तांकां इवॅक्युएट करून एका ओपन स्पेसीर दवरले तांकां आनी एक BDDS स्क्वॉड चॅक करता. आमकां दिसता ते होक्स कॉल आसतलो अशें फोटो कोणी तरी कॉल केला आसतलो म्हण चॅकींग चालू आसा व्हेरीफाय. भुरग्यांक रिलीज केला हय रिस्क घेवप ना भुरग्याक इवॅक्युएट केलें बॅग बीन चॅक करता हय तांच्या स्कुलानच डिसिजन घेतलें तांकां घरा धाडप.
आमकां अरावंड 9:30 कॉल येयल्ले फ्रॉम मारगांव कंट्रोल रूम. सो इमिडिएटली आमी टर्न आउट केली गाडी फॉर द कॉल स्पॉट. सो आमी हांगा पयले बरोबर बॉम्ब स्क्वॉडाची ते ऑलरेडी तेंच्यांनी टीम काम चालू आसा आनी आमकां सद्या आमी हांगा स्टँड बाय रावले. We received a mail today morning stating that there is IDX kept in the school. We informed the police immediately and informed the parents that we'll disperse the children at 11. It's a hoax call and I seek cooperation from parents. Instead of panicking, please cooperate. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकार आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. पणजे कांपाळ DB रोडार मंगळारा राती कडेन 2 कारी मदीं अपघात घडलो. कारीचे बरेंच लुकसाण जाला. ह्या अपघाताक लागून पुराय रस्त्यार येरादारी बरोच वेळ ठप्प जाली. पळयात डायलन रॉड्रिगीसाचो रिपोर्ट. नमस्कार. आमी सद्याक आसा कांपाळ DB रोड जो आसा थंयसर आनी हांगासर एक एक्सिडंट जाल्लो आसा. ही होंडा गाडी जी आसलेली पळय ती ह्या लेनीनसून टर्न मारून भितून रिट्स क्लासीक आनी ह्या एरिया आसा पळय ते हितून वयताली आनी ही ऑनकमिंग जी वॅगनार कार आसलेली पळय ती मिरामारच्या वाटेनसून पणजे कला अकादमी वचपाच्या वाटेक आसलेली पूण आनी थंयसरूच तेंचो हो अपघात जालो आनी आतां स्पॉटार पुलीस पावलेले आसा पूण हांगासून आजुनी पुलिसांची टोविंग वॅन आजुनी येवंक ना आनी तुमी पळोवंक शकता हांगासर दोनी लेन हांगासर जाम जाल्लेले आहा. इल्ले करून हांगासर ट्रॅफिक सोडटा. हांगा पुलीस बेश्टी धुकलून व्हरता गाडयो पूण हांगासर लॉक पडटा. हो इम्पॅक्ट पळोवंक शकता तुमी कितलो जाला पळय तो. दोनी लेन्स ट्रॅफिक जाम जाल्लेलो आसा हांगासर. पुलीस स्पॉटार पावले आसा आनी ट्रॅफिक कंट्रोल करता पूण दोनी लेन्स ट्रॅफिक इल्ले करून सोडटा. ही गाडी आसली पळय ती ह्या लेनीनसून रायट मारून भितून वयताली. ऑनकमिंग वॅगनार कार आसलेली पळय तेणे येवन ताका डॅश केला आनी इम्पॅक्ट इतलो पावरफूल जालो की दोनूय गाडयो डॅमेज जाल्ल्या. ती वॅगनाराची एअरबॅग सुद्दां फुटले. आतां पुलिसान गाडी सायडीक काडला आनी ट्रॅफिक स्लो करपाक लागून कितें तरी अटेम्प्ट चालू आसा तेंचो पूण आजुनी तेंची टोविंग वॅन आजुनी पावल्ली ना स्पॉटार. ऑलमोस्ट एक 45 मिनिट्साच्या वयर ही इन्सिडंट घडल्या आनी ट्रॅफिक अशीच जाम आसा. मोर दॅन 45 मिनिट्स जाले. अजून पासून टोविंग वॅन पावना आनी ट्रॅफिक जॅम कसले तरेन जाता तुमी पळोवंक शकता पळय. अजून पासून टोविंग वॅन येना. पुलीस ट्राय करता पूण ट्रॅफिक जॅम तशेंच आसा. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. रस्तो रुंदीकरणाक लागून लोकांची घरां शॉपां वचपाची भिरांत पातळ्ळा. RGPच्या फुडाऱ्यांनी खर विरोध करत लोकां मदीं भंय आनी हुस्को निर्माण जाल्ल्याचे उक्ताडार हाडले. थळाव्यांचे सल्लो घेवंक जाय आसलो अशें म्हणत दिल्लीच्या बिल्डर लॉबींग मेगा प्रकल्प बांदले वतात असो सणसणीत आरोप RGPच्या फुडाऱ्यांनी केलो. तो फियर एंड एन्झायटी सगळ्यांक आसा आनी लोक भिल्ले आसा की तेंचे आयज शॉपांक गेल्ले फाल्यां तेंच्या घरांक येतले फाल्यां ते रिलीजियस स्ट्रक्चरांक येतले. सो हे रोड नाजाल्यार हे इतले व्हडले रोड 25 मिटर 10 मिटर 15 मिटर हे कोणाक आमचो तरी आरोप आसा आमचो तरी स्टेटमेंट आसा की हो दिल्लीकारांक हे दिल्लीच्या बिल्डर लॉबींग कर आनी मेगा प्रोजेक्ट्सांक हे हाडोवपाक रेव्होल्युशनरी गोवन्स थोडे डिमांड्स आनी थोडे सजेशन्स सरकाराक दिवंक सोदता. आनी ते डिमांड अशें आसा की जे 10 मिटर्स नाल्यार 15 मिटर नाल्यार 25 मिटर्स रोड आहा ते रिजनल प्लॅन 2020सून काडपाचे ते स्क्रॅप करपाचे थंयसरल्यान प्रपोज रोड जे आहा ते स्क्रॅप करपाचे हो आमचो फर्स्ट डिमांड आहा. सेकेंड आमचो डिमांड आसा की जे गोंयकारांची जे लोकल्सांची थंयसर घरां आसा नाजाल्यार टेम्पल्स आसा नाजाल्यार रिलिजियस स्ट्रक्चर्स आसा नाजाल्यार बिजनसीस आसा शॉप्स आसा ती डॅमोलिश करची न्हू लोकांक रिलीफ दिवची तेंच्या खातीर सेपरेट कायदो करचो. तिसरो आमचो डिमांड आसा की एक कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन
तेन्ना आमी फर्स्ट सांगला की जो रिजनल जे प्रपोज रोड आहा ते स्क्रॅप करचे, ते रिमूव करचे फ्रॉम RP 2021. जाल्यार तिसरो आमचो डिमांड आहा की एक कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅन सगळे लोकांक घेवन, सगळे ग्रामसभेन घेवन, सगळे NGO घेवन, सगळे एनवायरमेंटलिस्टांक घेवन एक कॉम्प्रिहेन्सीव रोड प्लॅन नेवो तयार करचो आनी लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन करचो. रिजनल प्लॅनानसून रिजनल प्लॅन 2021 जे प्रपोज रोड 10 मिटर्स आहा, 15 मिटर्स आहा, 25 मिटर्स आहा ते काडपाचे आनी ते थंयसरले स्ट्रायक करपाचे. दुसरो ऑप्शन आसा, दुसरो डिमांड आहा तो म्हटल्यार जे गोंयकारांची घरां आसा, नाजाल्यार टेम्पल्स आसा, नाजाल्यार रिलिजियस स्ट्रक्चर्स आसा, नाजाल्यार कमर्शियल इस्टाब्लिशमेंट्स आसा ते डेमोलिश करचे न्हू, तांच्या खातीर सेपरेट कायदो करचो. तिसरो डिमांड आहा तो म्हटल्यार एक कॉम्प्रिहेन्सीव रोड प्लॅन करपाचो आनी लोकांक घेवन एक प्लॅन करचो आनी हो जो लोकांक घेवन, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन, सगळे NGO सगळे एक्टिविस्टांक घेवन हो प्लॅन करचो. आनी हे जर करिना जाल्यार आमचो तयारी आसा घराघरांनी भोंवपाची, गांवागांनी भोंवपाची, ग्रामसभेन रेजोल्युशन मांडपाची आनी सिग्नेचर कॅम्पेन करपाचें. आनी येता ते असेंब्लीन आमचो आवाज, आमचो आमदार हेजेर आवाज उठयतलो, जावं ते स्टार क्वेश्चन, जावं ते कॉलिंग अटेन्शन नाजाल्यार रेजोल्युशन. आनी ही चळवळ जी आहा अगेन्स्ट रोड वायडनींग ती फुडें व्हरता. देव बरें करूं. स्पेशली आसगांव हो एक रोड वायडनींग, अनअप्रूव्ड रोड वायडनींग विदाउट लीगल सँक्शन. So starting from Mapsa to Anjuna and passing through Wagator. So ते JCB बी घान सारखे नोस्ट करपाची विलेज. अशेंच MLA गेले, एक MLA दिलायलाक सांगपा सोदता, ते MLA विचून हाडले लोकांनी, थिंगाच्या वागातोर लोकांनी. ते सगळे काम करता BJP प्लीज करपाकू आनी तेका BJP प्लीज करपा आमगे गोंयकारांक होमलेस आनी हेल्पलेस करून उडयता. तेंगेले आखी कंपाउंड वॉल्स गेले, थोड्यांगे झाड कातोले आनी इवन कोपेलां आमगे कोपेलां बी वयताय रस्त्या लागून. सो हांव तेका विचारपा सोदतां, तुका एकल्या कडेन तुका लोकांन वोटर त्या वोटरान तुका इलेक्ट करून हाडलें जाल्यार तुगे MLA गोवा कित्याक म्हणजे तुगे MLA मायकल लोबो कित्याक येवपा पडलो थिंगा? तूं तेगे पापट बी काय? सो तुका खबर ना की ते ह्या लोकांगेर तुवें मानपा जाय म्हणून पयलें तुवें तें कन्सल्ट करपा जाय आसलोलें. रिजनल प्लॅना हो 25 मिटर्स रोड नाक म्हणून ऑलरेडी तेमी सांगलोलें लोकांक आनी इवन रेजोल्युशन पास केलोलें ग्रामसभा. पूण तूं तें कांय पळय नासतना आनी कांयच परमिशन्स नाय, वर्क ऑर्डर ना, वर्क ऑर्डर फ्रॉम इवन PWD आनी खंयची अथॉरिटीन दिल ना. सो तूं तें अबाव दी अथॉरिटी अशें कितें म्हण दाखोवपा सोदता जाल्यार हे लोकांचे सारके कातरून सगळे JCB घान तुवें सगळे नोस्ट कित्याक करपाचें तिलां? हांव एपील करता, तूं एक बायल जायन असो को नाका, तेमी तुका विचून हाडला. सो तांकां मानत तशें तुवें करपा जाय. पयलीं तांकां कन्सल्ट करपा जाय आसलो थिंगाचे आमगे लोकल्सांक. तांकां त्रास जायते पडटाय. जायतीं जाणां भायर सोली रस्त्याचेर. ते एक्चुली इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हळ्यार तूं सगळ्यांक घेवन तूं एकलें उलोवपा जाय. पूण आतां कितें जालां, लोक भायर सोला, लोक उलोवपा लागला. आमी मागताय की तुवें मुखार सोन एज अ वुमन एंड एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ सिओली बरें आहा तें काम कर आनी मानत तशें तुगे वोटर्सांक. BJP प्लीज को नाका, तांकां लोकां हेल्पलेस आनी होमलेस कोण BJP प्लीज को नाका. इतलेंच मुगे मागणें. गोवा 365 खातीर डायलिन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. मूळ नेपाळांतल्या बिरादर बोरा नावाच्या 35 वर्सां पिरायेच्या दादल्याची कूड मांडवी हांगच्या पणजेच्या पोरण्या सचिवालया कुशीक सापडली. ताच्या हातात कसिनो एंट्री बेल्ट आशिल्लो. मांडवी दर्यादेगेर न्हिदिल्लो आसतना तो न्हंयत पडिल्ल्याची म्हायती कांय जाणांनी पुलिसांक दिली. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. ताच्या हातात कसिनो प्रवेश ब्रेसलेट आशिल्ल्यान तो लागसरच्या एका कसिनोत आशिल्लो आसूं येता अशें दिसून येता. ही कार्यावळ उदका लागसर खास करून व्यस्त वाठारांनी सुरक्षेची जतनाय घेवपाची गरज आसा हाची खर याद करून दिवपाचें काम करता. घडणुकेच्या तपशिलांची चवकशी सुरू आसा, पूण ह्यो घडणुको साबार प्रस्न निर्माण करपाक लागल्यात. गोवा 365 खातीर डायलिन रॉड्रिगीस, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. ऑशेल शिवोले हांगा झाड पडून मालमत्तेचें लुकसाण जालें. बरें म्हण बरें कोणाक कांय जालें ना. पळयात.
एक्स MLA सर दयानंद मार्लेकर सरांच्या घरा कडेन एक व्हडले चाफे झाड पडलेले आसा आनी वायरी बी तुटले, सो ट्रॅफिक ब्लॉक जाले. सो आमी हांगा ताबडतोब हांगा आयले जाल्यार पळयलें जाल्यार सेम तशेंच जशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तशेंच आमकां हांगासर आमी नोटीस केल्या. ऑन द स्पॉट आमी येवन हांगा आमी कटिंगाचें ऑपरेशन स्टार्ट केलें जाल्यार तितून आमी सादारण पावण वरांनी आमी ते क्लियर केलेले आहा आनी आतां ट्रॅफिक क्लियर जालेली आहा. कसले सो झाड पडला आनी डॅमेज कितें जालें? चाफाचे हां, आनी डॅमेज कितें जालें? डॅमेज आमच्या सराचे MLA सराचे कंपाऊंड वॉल कोलॅप्स जालें, तेचेर पडलें. हां, आनी कितें? आनी मनशांक कॅज्युअलिटी कांय ना. कोणाक कांय ना. और मागीर लॉस कितले? लॉस कितें ते 20-25,000 कंपाऊंड जावंक शकता. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकार. राज्यात येल्लो अलर्ट चालूच आशिल्ल्यान IMDन घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय दिल्या. 30 जून मेरेन येल्लो अलर्ट लागू आसतलो. कांय सुवातांनी पावसाची शिरशिरी चालूच आसतली. मळबात कुपां दाटतली. तशेंच चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. लोकांक सादुरतायेचो सल्लो हवामान खात्यान दिला. 30 जून मेरेन येल्लो अलर्ट. कांय सुवातांनी उटंगराच्या पावसाची शक्यताय. गोंय दर्यादेगे खातीर 25 जून मेरेन अलर्ट. आयचे तापमान 30 ते 24 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांनी गोंयच्या दर्यादेगेर वचचें न्हय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबरांचीत हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.